Hello everyone. Unacademy তৰফৰ পৰা আজিৰ সেশনটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো। মই হেনা কাশ্যপ আৰু মই আপোনালোকৰ বেসিক ইংলিশ ক্লাसेस লম। আজিৰ সেশনটো আমাৰ টাইপস অফ সেন্টেন্সেস and their structures and their usage ৰ ওপৰত। সেন্টেন্স কেনেকৈ বনাব লাগে বা সেন্টেন্সৰ কেনেকুৱা structures থাকে, how many structures a sentence might have, hetur upor ami olopman detailot bujibo try korim. Okay, so without further ado, let's get started. Prothomte punpotake ami sentence ki hetu janibole try korim. First sentence or bikhoye olop janim, tetiahe ami structures puror kotha bujibole chesta koribo paru. First, let's learn what a sentence is. What is a sentence? Apnalike slide o dekha pabo, moi definition to bhalke detailot likhi thua ase, ebar porhi pela apnalok bujai diu. To express our thoughts, beliefs, ideas or expressions, we need some groups of words arranged in a specific way that helps us to communicate easily. Eta ami janu je ami khoday mane doinin jibonot ami kotha patibole manohor logot interaction koribole communicate koribo lage hoy nai ami kotha patilehe ami ki bhabi asu ki kobo koisu kabak ami kom pam eta kotha kobole ami বাক্য বনাব লাগিব হয় নাই বা সেন্টেন্স ফর্ম কৰিব লাগিব আৰু সেন্টেন্স ফর্ম কৰিবলৈ আমি কি লাগে আমাক words লাগে we need words to form sentences ইংলিশত বিশেষকৈ পঢ়ি আছো হেকাৰণে কম we need words to form sentences এতিয়া words আৰু এটা ফৰ্মেশন থাকে যেনে তেনে তো gt word লগাই দিলে নহব যেনেকৈ অসমীয়াত যদি আমি কওঁ যে মই ভাত খাম হ্যাঁ এবাৰ খাম মই ভাত বা কিবা কলে তো actual sentence to form নহয় ন আপনি এটা systematic way আমি sentence এটা form কৰিব লাগে like মই ভাত খাম বা মোৰ ভুক লাগিছে ইংলিশতো সেম এটা sentence form কৰিবলৈ correct sentence actually form কৰিবলৈ words or এটা specific systemic মানে তাৰ ইয়া থাকে কি কয় sync এটা থাকে আৰু আমি sentences সদায় ইউজ কৰো নিজক এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ এক্সপ্ৰেছ আমি যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰো মানে থটস হ'ব পাৰে এটা অৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে কমান্ড হ'ব পাৰে কিবা আমাৰ বিলিফ হ'ব পাৰে কিবা এটা আইডিয়া আমাৰ মনত আহিব পাৰে হেতু হ'ব পাৰে এক্সপ্ৰেছন হ'ব পাৰে but it could be anything যি কোনো বস্তু আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ words বোৰ এটা বাক্যত যেটা ফৰ্মেশন দিও এটা সেন্টেন্স এটো সেন্টেন্স বুলি কোৱা যায় ওকে এটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজত কি হয় এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজত actually one of the highest words আছে vocabulary বুলি কও ন vocabulary worldৰ যিমান ল্যাঙ্গুৱেজ আছে তাৰ one of the most words are in the English language almost like a million or more okay এটা আমাৰ অসমীয়া বা হিন্দী বা আমাৰ জেনাৰেল ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাকত actually ইমান words নাই যেমান ইংলিশত সেইকাৰণে কোৱা যায় যে যোনে মানে ইংলিশটো মাস্টাৰ কৰে তেওঁলোকে যি ইচ্ছা তাকে মানে নিজৰ মানে words or through the expression or through the express koribo pare because there are a lot of words we have in the English language that will help us express what we are thinking okay next a sentence is defined as a group of words containing a subject and a verb expressing the complete sense of a statement or a question. It a sentence that to subject thake boy subject mane jane manhu ba kunmara bostu ba anything a noun enuka eta word thakiboy enuka eta mane part thakiboy eta sentences backot ar tar logot hi ki kori ase ba ki koribo kuise ba ki tak bujaise henuka eta joining word ba tar adha part to hetu thake enke the verb যোনটো এক্সপ্ৰেছ কৰে কমপ্লিট সেন্টেন্সটোৰ এটা ভাৱ প্ৰকাশ হওক সেন্স আহক মানে স্টেটমেন্টটোত বা সেন্টেন্সটোত ওকে যদি সেন্টেন্সটোত বা স্টেটমেন্টটোৰ কোনো সেন্সে নাহে বুজিয়ে নাপায় মানুহে ভাৱটো প্ৰকাশে নহয় তেতিয়া সেইটো এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স বনি নাযায় okay a subject in a sentence provides information about the noun and a verb tells about the action of the noun এটা সাবজেক্টটোৱে কি কৰে যোনটো এটা সেন্টেন্সত মানে সদায় এটা সাবজেক্ট থাকিব সাবজেক্ট এটাই থাকিব মানে সেই সাবজেক্টটোৱে সদায় নাউনটোৰ কথা ইনফৰমেশন দিয়ে আমাক নাউনটো মানুহ হ'ব পাৰে জন্তু হ'ব পাৰে বস্তু হ'ব পাৰে বুজিছে it could be anything but nounটোৰ মানে ইনফৰমেশন দিয়ে সাবজেক্টটোৱে আৰু সেই নাউনটোৱে কি কৰি আছে বা নাউনটোৰ কথা কি কোৱা হৈছে হেতু আমাক verb to verb দিয়ে okay এই নাউনটোৱে কি কৰি আছে বা কি কৰিব খুজিছে বা কি জনাব খুজিছে বা কি তাৰ ভাবিলক আও ভাও তাৰ কি যেনেকৈ what is the color of something or whatever it could be anything হে verb টোৰ হেতু আমাৰ verb কয় okay
So, a sentence when written always begins with a capital letter and ends with a full stop or a question mark or marks of exclamation, sorry. মানে এটা sentence এটা লিখিলে ন starting first letter to সদায় capitalত থাকে যেনেকে the cat is running হলে the প্ৰথম t টো মানে first word টোৰ প্ৰথম letter টো সদায় capitalsত থাকে আৰু যেতিয়া আমি sentence টো end কৰো তেতিয়া সদায় full stopত end হয় okay. The use of these marks at the end of a sentence depends on the type of the sentence. Ita beleg sentence or tamane beleg type or eya thakibo pare. Exclamation mark ba punctuation mark thakibo pare. Jeneke eta question hudiba pare apnaloke. Question hudile question mark hobo. Hoy na? Question no hudi pele jodi exclamation kiba ta exclamatory mane sentence use kore like shock or statement. Etia ami exclamation mark use korim. Okay? আৰু ভাবিলক simple sentence এটা use কৰি আছে without any shocking expression তেতিয়া আমি full stop use কৰো so starting ত আমি capital letter use কৰো আৰু end ত আমি exclamation mark এটা use কৰো যোনটো variable হয় মানে বিভিন্ন বেলেগ sentenceৰ কাৰণে বেলেগ expressionৰ কাৰণে বেলেগ okay okay in this article we will learn about different types of sentences and their examples and how they influence the use of marks at the end of the sentence. Okay, এতিয়া আমি sentence constructionৰ কথা বা sentence structureৰ কথা পঢ়িম এটা sentence structureৰ কথা দি আমি এটা পঢ়ি পেলাই গম পাম যে কেনেকে বেলেগ টাইপৰ sentence আমি দৈনন্দিন জীৱনত বা ডেইলি লাইফত বা এভৰিডে আমি যেতিয়া ইংলিছ as a language use কৰো তেতিয়া আমি বেলেগ টাইপৰ sentence কেনেকে বনাব পাৰো বা কেনেকে বুজাব পাৰো বা কেনেকে বেলেগ স্টেটমেন্টে বা সেন্টেন্সে আমাৰ থট প্ৰসেসটো বা কমিউনিকেশনটো ইনফ্লুয়েন্স কৰে আৰু কেনেকে বেসিক্যালি আমি কেনেকে বনাব পাৰো এইবোৰ আমি আপোনালোকে যেতিয়া বুজিব sentence structureৰ বিষয়ে আপোনালোকে এক্সামত আহা যিমানে MCQ হওক বা যেনেকৈ fill in the blanks হওক বা sentence form কৰিব দিয়ে হেবোৰত ইউজ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ খুবেই ইজি হ'ব আপোনালোকে গম পাব যে কেতিয়া কোনটো সেন্টেন্সত কিনুকা ভাব দিলে মানে correct sentence বনিব কেতিয়াবা আপোনালোকৰ fill in the blanks আহিব পাৰে কেতিয়াবা choose the right phrase আহিব পাৰে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ just connect the right answer আহিব পাৰে যিকোনো মুঠতে sentence formationৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পাব যদি sentence structureৰ formsবোৰ বুজিব চেষ্টা কৰে বা বুজে okay এটা sentenceৰ মানে actually চাৰিটা structure থাকে. There are 4 types of sentence structures. The functionality beleg bostu, aru structure beleg bostu. Eta functionality oporot ami beleg eta sessionot bhalke detailot bujim. Functionality opor sentence ot kenake break koribo pari. Aji juntu session ase hetu ami structure opor bishekke importance dim. Okay? Okay. Sentence structure opor. Okay. আচ্ছা এইখিনিতে মই কৈ দিওঁ যে আমাৰ একচুয়ালি এক মিনিট 28 সেপ্টেম্বৰত আপোনালোকৰ কাৰণে লাইভ এটা ফ্ৰী মক টেষ্ট আছে ৰাতিপুৱা 9টা বজাত ওকে আপোনালোকে পিন কমেন্টত এটা লিংক দেখা হ'ব তাতে আপোনালোকে গৈ পেলাই Unacademy আমাৰ যোনটো এতিয়া কমেন্ট সেকশনত পিন কৰি থোৱা আছে এটা কমেন্ট হেতু আপোনালোকে গৈ পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে তাতে গৈ পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু 28 সেপ্টেম্বৰ যোনটো মানে পৰহি আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 9টা বজাত আপোনালোকে এই মক টেষ্টটো ল'ব পাৰে ওকে এতিয়া আমাৰ 25% অফ চলি আছে Assam PSC সাবস্ক্ৰিপশনছত আপোনালোকে জলদি যদি লৈ লয় আপোনালোকৰ বহুখিনি মানে ভ্যালু হ'ব আৰু এই যোনটো 28 তাৰিখে বা 28 সেপ্টেম্বৰৰ যোনটো টেষ্ট হ'ব ৰাতিপুৱা 9টা বজাত এৰ আপোনালোকৰ টেষ্টৰ বেছি সময় নলয় আপোনালোকৰ আধা ঘণ্টাৰ ডিউৰেচনৰ এটা টেষ্ট হ'ব 45 মাৰ্কছৰ আৰু প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ 1.5 মাৰ্ক কে হ'ব 1.5 for each correct answer okay so আপোনালোকে প্লিজ এই প্ৰ্যাকটিস টেষ্টটো লওক free হয় it's free of cost আপোনালোকে গৈ প্লে কমেন্টত এটা পিন কমেন্ট আছে তাতে গৈ প্লে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে লিংক এটা দি থোৱা আছে আপুনি লিংকটো গৈ প্লে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে যদি বুজি নাপায় আপুনি কমেন্টছত লিখিব আপোনাক আকৌ পঠাই দিয়া যাব and এই কোডটো যদি ইউজ কৰে Assam 10 বুলি তেতিয়া আৰু আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি প্লে এই টেষ্টটো দিয়ক okay
So we are back to our session now. Let's get started with types of sentence structures. Okay. এতিয়া মই কৈছিলো যে সেন্টেন্সৰ বিভিন্ন টাইপ থাকে বা স্টাইল থাকে. There are many ways of writing sentences, হয় নাই? কিন্তু sentence to write a right or a correct sentence, we have to know the rules, হয় নাই? Sentence structure বিষয়ে আমি জানিব লাগিব. If we talk about the classification of sentences on the basis of structure, that is how many clauses are there to form a sentence, there are 4 types of sentences. Okay? It's a structure, মানে কেনেকুৱা টাইপৰ মানে স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা সেন্টেন্সৰ কেনেকুৱা টাইপৰ স্ট্ৰাকচাৰ বনাই পেলাই এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স বা কাৰেক্ট সেন্টেন্স বনাব পাৰি হেতু আমি যদি পঢ়িব ট্ৰাই কৰো বা বুজিব ট্ৰাই কৰো তেতিয়া এটো 4 টাইপৰ হয় 4 types. Okay, number 1 is simple, number 2 is compound sentence, third is complex sentence, and fourth is compound complex sentence. Etia ebor naam to hunile olop kijani gom paise apnaloke hoy na. Okay, simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. Okay, simple mane to bujise sake simple naam to hunile gom pai. Compound sentence, complex eboror bishoye ami eta detailot goi asu. So let's start. First of all, let's talk about simple sentences. Simple sentences. A simple sentence is the sentence having a single independent clause that contains a subject that can describe a person or a thing by which an action is performed, and along with the subject is also contains a predicate, that is a verb or a verb phrase that describes the action of the subject. So a simple sentence, okay, is a sentence having a single independent clause. First ami etu monot rakhbo lagibo. Okay, tame single eta independent clause jodi thake aru eta subject that can describe a person or a thing. Subject mane to gom paise any noun, it could be a person or thing, a name of a person or anything. Eta subject of mane single independent clause thakara subject by which an action is performed. Hey manutue, hey person, that thing or that noun, the subject to mane actually eta action perform kori ase. Titia eta action perform kori ase along with the subject. Titia mane ami simple sentence basically first junto rule hetu etwe je eta subject thakibo aru single independent clause thakibo aru eta action perform kori thakibo. Mane everything is just one mane eta enuka nohoy je tumi duta manhor naam disa aru duta kam kori ase henuka nohoy simple sentence purat. Okay, eta manhoe ba eta bostue eta kothae koi thaka jetia ami মানে describe koro eta sentence through it, it is a simple sentence. That second part to poro eta, and along with the subject it also contains a predicate, that is a verb or verb phrase that describes the action of the subject. Okay, etia he subject to a predicate koro eta verb or verb phrase predict koribo pare. Okay, action to ne mane action to junto subject or action to hetu bujai die amak. Okay, like example lole apnaloke beshi bhalke bujhibo actually. Okay, aro eta kotha eta simple sentence or subject kintu etai thakibo. Okay, like eta manho eta bostu, one thing. Okay, but the verb can be more than one. Hetu monot rakhibo. Simple ways of apnaloke hetu monot rakhibo je in a simple sentence eta subject thakibo. Okay, but he could be doing মানে তার action to বা তার verb to দুটা বা এটা বস্তু কৰিব পাৰে. It is not necessarily just one action performed by the subject. Okay, but single independent clause থাকিব. Okay, like for example মই লিখিছো he bought a new pencil. He এটাই subject. Okay, he মানে he আৰু মানে এটা লৰাই obviously লৰাই বা মতা মানুহ whatever মানে the he gender. He bought a new pencil. Okay, he eta notun pencil kinise. Etia eta sauk, he is the subject. He ki korise eta notun pencil kinise. He ki korise notun pencil eta kinise. Okay, he subject to a mane he the subject he bought a new pencil. Jeti ami sentence to kono eta keneke bujhiabo je eta subject ki korise hetu ami describe korisu. Mane he e ki korise. Like he is agar etu apnon Shilpa ho pare ba, it could be any name also. Okay, like Shilpa bought a new pencil, like he bought a new pencil ekelage he ki korise the action performed by the subject is what? He bought a new pencil, like that. This eta subject e eta kunba kaam kore,
the action performed by the subject is described, এতিয়া সেই sentence to simple sentence বুলি কম. Like Aman is writing a letter. Aman is writing a letter. Amane ki korise? Amane eta letter likhi ase. The subject is Aman and Aman is writing a letter. What is the subject doing? The subject is writing a letter. Is writing a letter to tomar hol ki action is performed. Eya. Likhisilu no ami the action is performed. Okay? Aro ta example loi lo moi je koisilu yate je a simple sentence can also contain more than one verb. Okay? So yate ami henake gom paisu etu statement through the that Kamal is writing a letter and listening to music. So yate duta verb hoy ase. Kamal eta subject to ki Kamal. Okay? And Kamal is writing a letter. Is writing a letter eta verb hoine action. আৰু এটো সব listening to music এটো এটা verb এটা action হয় না তো কমলে দুটা কাম কৰি আছে এটা describe এটো সেন্টেন্সত আমি দুটা ডেসক্ৰিপচন দিছো about the subject এতিয়া যদি ভাবিলক কমল and aman বুলি হৈ যায় তেতিয়া মানে নহব বস্তুটো তেতিয়া simple sentence নহয় দুটা যদি আপুনি subject use কৰে কিন্তু এটা সেন্স আমি এটা subject use কৰিছো ওকে এটা subject use কৰি পেলাই আমি তাৰ action to describe কৰিছো and আমি তাৰ action verb to use korisu and hetu ki action kori ase hetu use korisu that is why this is also a simple sentence mane he bought a pencil Aman is writing a letter opor example disu ba Shilpa is dancing to music ba bhabilok apni aru simple apnaloke example ot likhibosun comments ot likhibo ki apnalokor mote mane simple sentences kenuka simple sentence apnaloke form koribo pare like I am cooking food ba bhabilok anything mother is preparing dinner jikono eblak sob simple but that doesn't mean eto mean nokore je subject to jetia ami eta use kori pele duta action kori thaka dekhau titia hetu does not a simple sentence it is a simple sentence even if the subject is performing more than two actions or the sentence has more than one verb performed by the that is depicted that as an action that is depicted by the subject like Kamal is writing a letter and listening to music for example arota jodi example to Pretty is listening to music and also dancing along with it eneka ta gan huni nachiu ase okay duta performing action mane okay all of to example apnalokor kiba doubt thakile kobo my next to bujai diu compound sentences simple sentences hoy gol first second is compound sentences. Compound sentences are made up of two or more independent clauses that are joined by a coordinating conjunction or sometimes by either a linking word or semicolon. The coordinating conjunction are but, yet, nor, or, and for. A conjunction burje, mo bujai asu baru. A conjunction burje apnaloke monot rakhile kintu bohote easy hoy jay. In fact, monot rakhibo lage. Mane you have to remember. Okay, ebur jimane coordinating conjunction ase jone mane help kore duta form, duta sentence or mazot ami use koru. Okay, hebur jimane conjunction ase apnaloke try koribo je apnaloke monot rakhe apnalokor exam ot ba যেতিয়া আপোনালোকে সেন্টেন্স ফর্ম কৰিব নহয় তেতিয়া এইবোৰ বহুতে কামত আহে মানে উইথ প্ৰ্যাকটিস উইথ ইউজেজ আপোনালোকৰ এনেও মনত হৈ যাব বাট ট্ৰাই কৰিব যে আপোনালোকে এইবোৰ মানে স্পেসিফিক্যালি লিখি কৰবাত বা প্ৰ্যাকটিস কৰি কৰি মনত ৰাখে এইবোৰ হল এতিয়া ইয়াতে যেনেকৈ দিয়া আছে কিছুমান দিয়া আছে কনজাংশন ইয়াতে but yet nor or for এনে হেনুবা এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সৰ কথা যদি আমি কওঁ they are made up of two or more independent clauses okay two or more independent clauses that are joined by coordinating conjunction or sometimes by either a linking word or semicolon eta saukha two or more independent clauses my example to level buja apanke bujabo Aman is writing a letter but forgot to post okay Aman is writing a letter eta clauses enake Aman the subject he writing a letter ki kori asa writing a letter eta jodi ami simple sentence bili kolu hoy it would have finished in Aman is writing a letter heto ta simple sentence but yate ami ki koriso but use kori pelai we are using a linking word
or you can say coordinating conjunction আমি এটা ইউজ কৰিছো ইউজ কৰি প্লাই আমি ইউজ কৰি প্লাই সেন্টেন্স আৰু এটা পাৰ্ট আৰু এটা অ্যাকশন আমি এড কৰিছো এটা বাট ইউজ কৰিছো হয় নাই আমি বাট ইউজ কৰিছো বাট ইউজ কৰি প্লাই forgot to post part 2 মানে যোনটো হি আৰু এটা হি যোনটো অ্যাকশন কৰিছে এটো আমি এড কৰি দিছো যে হি ৰাইট লেটাৰো ৰখি আছে আৰু হি পাহৰিও গল ইটা এই দুটা সেন্টেন্স এই দুটা পাৰ্ট ভাবিলোৱা মই বেলেগ বেলেগকে যদি আমি কও যে Aman is writing a letter হেটো এটা পাৰ্ট that is one part okay and he forgot to post এটা এনেকেটো লিখিব নোৱাৰি Aman is writing a letter he forgot to post এনেকুৱাটো নহয় কিন্তু এই দুটা সেন্টেন্স আমি একেলগে একজুটত লিখিবলে আমি but word to use কৰি প্লাই we will combine the sentences okay like we'll use the word but then again Aman is writing a letter but forgot to post okay but use kori for example apnalike nije bhabakson kiba example likhok ba apnalike practice koribole janake I am cooking food but also kintu but also cooking food bhabilo duta kam jete apnalike kori ase aru eta conjoining word ba eta coordinating conjunction use koribole duta beleg mane statement apnalike conjoin কৰি আছে বা একেলগে লিখি আছে তেতিয়া আমি হেতু compound sentence বুলি কওঁ এটা আৰু এটা পইণ্ট আপোনাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট two independent clauses can also be joined by some conjunctive adverb like therefore likewise rather etc look at the few examples okay two independent clauses okay এতিয়া ভাবিলক দুটা একেবাৰে ডিফারেন্ট মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে যোনটো ইটোৰ হিটোৰ লগত মানে কোনো লিংক নাই যেনেকৈ ভাবিলক এতিয়া দুটা কাম যেতিয়া আমি কৰি থাকো ওকে যে দুটা বেলেগ টাইপৰ মানে কি কম অ্যাকশন যোনটো ইটোৰ হিটোৰ লগত মানে একচুয়ালি লিংক নাই যেনেকৈ আপোনালোকে এক্সাম্পল বেডিং আৰু কুকিং এতিয়া ভাত বনোৱা আৰু গা ধোৱা দুইটা বেলেগ ক্লজেস হয় না বেলেগ বস্তু সামনে ভাবিলো মই কৈছো I am having my bath I am cooking food okay এই দুটা words মানে independent হয় they are independent of each other মানে ভাত বনাই তো মানুহে গা ধুব নোৱাৰে হয় না বা ভাবিলো গা ধুইটো মানুহে ভাত বনাব নোৱাৰে বাট বা মানে মই কেনেকৈ বুজাও এটা like you are talking about an action or two kinds of actions that are independent of each other okay which have no internal connection with each other like another example they say he is writing a letter it a letter to jeta likhi asile when he was writing the letter he is not thinking about that the fact that he would forget to post it hoy na eto mane forgetting to post is nothing to do with writing a letter henu gazun to first ami to example loisu Aman is writing a letter okay eto example to eta loisu so মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দুটা যেতিয়া আমি একেলগে এটা সেন্টেন্সস মিক্স কৰি প্লে লিখো তেতিয়াও কিন্তু কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বনে ওকে আৰু এটা এক্সাম্পল যদি আমি লওঁ he bought a new car yet he is coming to office by bus okay so এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় he bought a new car এটা পাৰ হি এখন নতুন গাড়ী কিনিছে yet he is coming to office by bus কিন্তু he still মানে বাসত আহি আছে অফিসলে তো দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আৰু দুইটাক আমি জয়েন কৰিব লাগে তেতিয়া আমি coordinating conjunction use কৰি প্লাই আমি একেলগে লিখো দুটা সেন্টেন্স বা দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আৰু যেতিয়া আমি দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ একেলগে জয়েন কৰি লিখো তেতিয়া সেই সেন্টেন্সটো যোনটো ফৰ্ম কৰো আমি হেতু কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বনি যায় এটা বুজি পাইছে লাইক ফৰ এক্সাম্পল সিম্পল সেন্টেন্স যদি হলটেন আপোনালোকক মই সুধি আছো এটা সিম্পল সেন্টেন্স হলে এ সেন্টেন্স টু he bought a new car yet he is coming to the office by bus এটা কি হলটেন এটা দুটা সেন্টেন্স নহলে তেন জানো যদি আমি সিম্পল বুলি ভাবিলো হয় সিম্পল বুলি ভাবিলে কি হলতেন he bought a new car full stop এটা তো সিম্পল সেন্টেন্স আকো he is coming to the office by bus he comes to office by bus for example হেটো দুটা সিম্পল সেন্টেন্স এটা দুটা সিম্পল সেন্টেন্স আমি actually merge কৰিবলে বা কনজয়েন কৰিবলে যেতিয়া কনজাংশন ইউজ কৰো কোঅৰ্ডিনেটিং কনজাংশন ইউজ কৰো বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ যেটা আমি কৰিবলে ইউজ কৰো তেতিয়া যোনটো সেন্টেন্স আমি ফৰ্ম কৰো হেতু কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস আপোনালোকৰ কাৰণে to বুজিবলৈ যেটা ইজি হ'ব ফাৰ্স্ট আমি পঢ়িলে সিম্পলত আছে এটা সাবজেক্টে যেতিয়া এটা verb action কৰে বা one or more than one কৰিব পাৰে action বা verb তেতিয়া আমি সিম্পল সেন্টেন্স বুলি কৰো এতিয়া ইয়াতে কি হৈছে দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ওকে যেতিয়া দুটা বেলেগ মানে
independent, they are independent of each other, two clauses, but duta horus ba apnalage easily jodi bujibo goje simple sentences, actually simple type of sentence juntu ami duta ekelage combination ba combine koribo khojo ami use koro mazat coordinating conjunction. Aru jetia ami coordinating conjunction like but, yet, for, or, nor ebor use kori pele duta simple sentence but duta independent clause merge kori diu, tetia ami compound sentences banabo paro. Jenake yate Aman is writing a letter but forgot to post. Aman is writing a letter is independent clause or forgot to post ako. Next to all, he bought a new car yet he is coming to the office by bus. Tumi okole likhile nijor mane okole likhileo ei duita mane sentence simple sentence hoy actually, but we are using the word the coordinating conjunction yet to combine both the sentences and form a compound sentence. Okay, he bought a new car, he is coming to the office by bus. Eta kitaba ki hoy mane ami enuka etu so second aru third to so etu aru etu. Okay, a duita sentence actually same, they have the same meaning, they have the same bhav bli go pare ba they are formed of the two same independent clauses. Okay, but yate mane part duta mo koi aso he bought a new car. Okay, he bought a new car aru he is coming to office by bus. Ei duta sentence apnalok dia hoise. Etia apnaloke etu join koribole either apnaloke coordinating conjunction use koribo pare like yet, jenake first tut koriso he bought a new car yet he is coming to office by the bus, or apnaloke he bought a new car semicolon kisuman khetrot mane ami semicolon use koriyo ami mane duta sentence ekelage mane merge kori likhibo paro. Okay, sometimes it could be a linking word, sometimes it could be a coordinating conjunction, sometimes it could be a semicolon. Semicolon hoday no eta pause dibole ami use koru, like a slight pause bili koy etu. Jenake full stop hole ami ki koru gute mane sentence jeta hek koru ba statement jeta hek koru tetia ami full stop use koru hoy noy, kintu semicolon ami ketia use koru jetia ami slight pause, we use a slight pause, like তোমার মানে কথাখিনি আপোনালোকৰ গুটেখিনি কবলে বাকি আছে বাস আধা কোৱা হৈছে জেনিবা তেতিয়া আমি সেমিকলন ইউজ কৰি প্লাই সেন্টেন্সটোৰ মাজত এটা স্লাইড পজ দিব পাৰো. Okay, just like here he bought a new car, he is coming to the office by bus. So it is so clear hoise ne simple sentence or compound sentence. So simple sentence of ki asle it was just a subject, a single subject doing an action or a verb describing the action the subject is doing. It could be more than one action also or more than one verb, but the subject was one, like Aman is writing a letter. Okay, etia tat joni ami aru eta heya di diu aru eta independent clause add kori diu, it could etu example hobo Aman is writing a letter but forgot to post etu. Okay, etia amar compound hoy jay, etia more than one independent clause hoy jay tetia amar compound sentence hoy jay, mane basically mixing of two simple sentences. He bought a new car yet he is going to office by bus. She got a new haircut but she did not like it, but whatever, but she still wants to color it. Henuga duta type or mane independent clause mix kori ami compound sentences banabo paro. Eta third sentence structure ami jao etu hol complex sentences. One minute. Okay, okay, complex sentences. Complex sentences are made up of one independent clause and one or more dependent clauses. In a sentence, these clauses are joined or linked with one another by subordinating conjunctions. Like when, after, because, etc., and by relative pronouns like who, which, that, etc. A simple comma will connect the clauses when a dependent clause appears before or first in the sentence. Okay. So complex sentences are made up of one independent clause and one or more dependent clauses. Eta agor to junto amar
compound sentences asile that ami porisilu je two independent jetia sub porisilu no two or more independent clause jetia ami merge koru jetia ami compound sentences likho okay kintu complex sentence ki hoy it is made up of one independent clause and one or more dependent clause agortut ki asile mane duta independent clause mane prothom part to ba first part to second part to logot relation nathakileo mane subject to same bilo but there is no relation mane it is already no it is not dependent mane etu hole he etu hobo henoka no hoy mane etu mane hobo pare no hobo pare independent it is independent of each other like ame porisilu Aman is writing a letter and he forgot to post it independent of each other both the clauses are independent and they are not dependent on each other but jami complex sentences of kotha kom tetia one independent clause and one or more dependent clauses hey independent clause tor logot eta tatke beshi dependent clause thakibo lagibo tetia he complex hoy jay statement to ba sentence to After he bought a new car, the boy went on a long drive. So, yate mane ita dependent bostu to dependent clause to keneke bong kom pabo. After moi yat likhisu after to hekarne bold ase. After he bought a new car, the boy went on a long drive. Yate mane south italics ot likhisu the boy went on a long drive. Eto amar dependent clause to a part to eta kokson kyo eto dependent clause hai because the independent part he bought a new car ekhon notun gari kinar pisot lora jone eta long drive ot ulai gol eta long drive ot je ulai gol hetu to notun gari khon kinar pisot he goise ta mane long drive ot ulai jabole he gari khonot notun gari khon lagibo hai na eta notun gari khon lagibo je hetu to go on a long drive it means that to go out on a long drive you need the new car so you're dependent on it mane lorajon dependent on the new car so enokwa jeta clause thake jonto dependent thake on another independent clause tetia ami complex sentence eta jonto sentence form koru jeta to complex sentence hoy okay like yate ami subordinating conjunction use koru okay agot ami ki koisilu coordinating conjunction mane duita mix koribole mane coordinate hobole ba joining words use koribole ami compound sentence banaisilu kintu eta complex ot ki hoy ami use korim subordinating conjunction aru subordinating conjunction bor hol when after because aru pronouns who which that enoka type ami use korib etu sentence ot nai but next one moi dekhai aso to ami enoka use kori pelai tuta ebur clause bor independent clause bor dependent clause or logot ami join kori merge kori pelai ami sentence to form koribo lagibo like yate ami use koriso after he bought a new car comma the boy went on a long drive after to amar eta ki hoy subordinating conjunction jar karone ami duta clauses ami ekkelage likhibo pariso ha eta clause kintu dependent yate the boy went on a long drive a clause to mane dependent hoy mane gari khon kinar pisote paribo ekane ami comma disu after he bought a new car the boy went on a long drive eta apnaloke ulta keu likhibo pare tetiao it is a correct sentence but it will be a complex sentence okay the boy went on a long drive only after he bought a new car only to nalage baro after he bought a new car jodi ami a part to a sentence or part to first dot likhi pelai the boy went on a long drive after he bought a new car likho tetiao it is a complex sentence which is dependent one clause is dependent on the other the boy went on a long drive wala part this part okay this independent clause part is dependent on he bought a new car buji paise na he bought a new car is the first independent clause jar upor a clause to the boy went on a new long drive is dependent a part to ar jetia ami eta dependent clause mane merge koribo lage tetia ami subordinating conjunctions like when after because use koro jenage yate ami after use korisu okay and enuka use korile ami
sentence এটা form কৰিব পাৰো আৰু এইটো টাইপৰ sentenceক আমি complex sentence বুলি কওঁ next example লওঁ আমি the boy went on a long drive because he bought a new car same first to মই কৈছো after use কৰি আপুনি এনেকৈ কৰিব পাৰে so এতিয়া আমি second dependent clause to আমি first towards the starting of the sentence আমি যদি use কৰো the boy went on a long drive এক মিনিট হা the boy went on a long drive because he bought a new car এতিয়া চাওক he bought a new car to independent clauses যোনটো আপোনাৰ depend হৈ আছে যে long drive ত যাব এটা because use কৰিব পাৰে subordinating condition subordinating conjunctions like when after because use কৰি পেলাই আপোনালোকে দুটা এটা independent আৰু এটা dependent clause merge কৰি পেলাই sentence form কৰিব পাৰে it could be either ways and apni gom pale no je dependent clause to starting ot thekibo pare of the sentence or independent to starting ot thekibo pare any which ways apnalokor forms into sentence hobo eto complex e hobo okay so apnaloke monot rakhiba lagibo je complex sentence tetia hoy jetia one independent clause and one or more dependent clauses ere ami banao tetia complex sentence to which are an example so the boy who is dark and tall wore a red t-shirt has gone for a long drive as he bought a new car itia yate ki koise jane one independent clause bili koisilo moi hoine and one or more dependent clauses okay so yate mane clauses apunar aro thakibo pare join koribo pare muthote apnalake jenuka icha clauses join koribo lagibo kintu it has to be one of the clauses has to be dependent on the other jenake yate dependent to hol he bought a new car the boy went on a long drive he long drive to jabo he's a long drive jabo hetu tetia he mumkin hobo jodi ba tetia he safol hobo he long drive to jabole jodi he ekhon gari loy notun so gari lo to independent kintu gari loa mane junto activity a sentence so these examples the activity to eto independent hoy kintu he's a long driver jabo hetu dependent hoy so he can do anything that is independent কিন্তু independent clause to more than one hobo pare eta independent clause thakibo he bought a new car to independent hoy okay বুজিছে so tar bahire ji ichha apni tar kotha ko pare clauses add koribo pare subject e ki kori ase action dekhabo pare tar adverb he ki korise he ki mane he kenuka dekha he core hoy bur sob add koribo pare it will still be a complex sentence but it has to have one independent clause and one dependent so the boy who is dark eta lorator kotha koise olopman lorato kenuka dekha the boy who is dark and tall wore a red t-shirt ki pindise wore a red t-shirt has gone for a long drive as eta sauk as use korise dekhise as use korise yate ami subordinating conjunction like when after because if like use korane eta ami as use korisu so you can use anything any mane conjoining word you want to which suits jonto mane jay yate apni after use koribo pare 1 second yate etur jagat apnalake it is not necessary that mane yar through di ami etue buji paisu je it is not necessary apnalake mane just eta style or mane writing ba eta style or formation korile he sentence to write hoy yate apnalake as use koriu mane sentence to form koribo pare and it will still be a complex sentence ete habilo after The boy who is dark and tall and wore a red t-shirt has gone for etia saukha jodi moi after use koru mane apnak dekhabo khoisilo no je after ba kiba use koribo pari bili otherwise we can use here after also so after use koribole apnalage kintu ya tense to botlabo lagibo hoy na the boy who is dark and tall and wore a red t-shirt has went for a long drive after he bought a new car it holo use koribo pare mane you can use after you can use as you can use because you can use after in the beginning mane duta independent clause or duta eta independent clause and one dependent clause apnalake merge kori place sentence etia formation koribo complex sentences tar karone there are various forms
comma use koribo apnalage mane connect koribo pare clause bor jenake yate the boy who's dark and tall and wore a red t-shirt eta comma use korise no দেখিছে comma use korise comma use kori pelai belek clause bor ami connect koriso clause bor ki the boy who is dark and tall he wore a red t-shirt okay jone gari kinise mane ebor ami comma diu ami eya koribo paro connect koribo try koribo paro although they are independent of each other and dependent on one independent clause a gutte khini the boy who is dark and tall and wore a red t-shirt ja kotha ami koi aso and has gone for a long drive a gutte khini is dependent on the fact that he bought a new car so a part to whole independent clause and baki gutte khini is dependent on it and when one independent clause and one or more dependent clauses are put together in a formation to form a sentence those sentences are known as complex sentence agot goble ami aru examples dim eta apnalke aru bhalke bujhi hobo eta fourth type or structure or kotha porho ami etu hol complex compound sentences okay It is complex compound sentences. A complex compound sentence is a sentence that contains one or more dependent clauses. It is one or more dependent clauses, okay? With at least two independent clauses joined together with it is a one or more dependent clauses. Mane eta to dependent clause thakiboy. More than one thakibo pare agortut jeneke eta dependent asile dependent clause to ki asile je going on the ki koy long drive gari khon lagiboy like he got a new car went on a long drive okay eta independent eta dependent ite yate ki hobo je one or more dependent clause atatke beshi hobo pare with at least two independent clauses okay ito ko minimum yet independent clause to two minimum joined together with coordinating conjunctions with the comma immediately before the coordinating conjunction okay these type of sentences are the combination of complex sentences and compound actually etia ami jeneke porhisilu sauketa compound sentence ki asile ha compound ot ki asile apnalokar subject e eta verb formation kori ase sorry verb eta ba action eta pull off kori ase and then ami link kori aso tar logot eta independent clause okay two or more independent clause eta ami ekelage merge koru ba join koru that kind of sentences are compound sentences okay duita kintu independent non rakhibo simple to ekebare simple sentence compound ot ki asile duta independent clause ami merge korisilo okay eta complex ot ki asile one independent clause asile or and one or more dependent clause okay বুঝিলে ফার্স্ট ত কি আছিল আপোনাৰ সিম্পল সেন্টেন্স ওকে নেক্সট ত আছিল আপোনালোকৰ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ডত আমাৰ আছিল টু অর মোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস আমি মার্জ কৰিছিলো বা জয়েন কৰিছিলো থাৰ্ডত আহি গল কমপ্লেক্সত আমি কি কৰিছো ওয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দে আৰু তাৰ লগত টু অর মোর ওয়ান অর মোর এটা বা এটাতকে বেছি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আমি ইউজ কৰি সেন্টেন্স বনাইছিলো এতিয়া যেতিয়া আমি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড বনাম তেতিয়া নামটোতে আপোনালোকে গম পাব যে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সত আমি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আৰু কমপ্লেক্স এড কৰিছো ওকে এটা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডত আপোনালোকৰ দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আমি মার্জ কৰিছিলো দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আমি মার্জ কৰি পেলাই সেন্টেন্স বনাইছিলো আৰু কমপ্লেক্সত কি আছিল এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আৰু দুটা এটা বা দুটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আমি ইউজ কৰিছিলো এতিয়া দুইটা বস্তু তাৰ মানে one or more dependent clauses okay and two independent clauses since complex or compound দুটা independent asile compound ot kintu dependent clause nasile dei monot rakhibo hekare duta independent etia amak lagiboy the bare minimum of a complex compound sentences duta two okay two independent clauses okay two independent clauses joined together with coordinating conjunctions and with a comma immediately before the coordinating sorry conjunction tetia amar complex compound sentence form hoy okay these type of sentences are a combination ha eto to apnalage gom paise sage these type of sentences are the combination of complex sentences and compound sentences right. For example
example, এটা মই example দিও আৰু শুনক complex compound sentences no আপোনালোকৰ পুৰণা পেপাৰটো আপোনালোকে চাব পাৰে গম পাব বহুতখিনি মানে এক্সামত আহে because they are tough to crack generally মানে দেখিলে মানে এনেকুৱা লাগিব আপোনালোকৰ যে বহুত টান ইমান দীঘল সেন্টেন্স মই বুজিয়ে পোৱা নাই কিবা বুজাব খুজিছে কিন্তু সবতকে গোল্ডেন রুল মই কৈ আছো সব the most মানে important rule বুলি ক'ব বা golden rule of sentence formation sentence construction বা বুজা sentence টা is that you should read okay read the statement sentence or sentence very carefully slowly and repeatedly read it এবাৰত যদি বুজি নাপায় দুবাৰ পঢ়িব তিনিবাৰ পঢ়িব আপুনি নিশ্চয় বুজি পাব এটা এনেকে এক্সাম্পল তো মই এটা পটককে পঢ়ি দিছো ফৰ এক্সাম্পল after he bought a new car the boy who is dark and tall and wore a red t-shirt went on a long drive এনেকে যদি মই পঢ়ো এনেকে পঢ়িলে ন বুজি নাপায় ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজত মানে এটো রুল হয় বাকি ল্যাঙ্গুৱেজটো হয় যে আপোনালোকে যেতিয়া আমি পাংচুৱেচন ইউজ কৰো ন সেন্টেন্স এটাত এটো যেনেকুৱা পাংচুৱেচন দিয়া আছে তেনেকে আপোনালোকে ৰখিব লাগে ফৰ এক্সাম্পল এটা কমা থাকিলে অকমান সৰুকে ৰখিব লাগে সেমিকলন থাকিলে তাতকে অলপমান বেছিকে ৰখিব লাগে ফুল স্টপ থাকিলে টোটালি you should stop okay like after he bought a new car the boy who is dark and tall and wore a red t-shirt went on a long drive but forgot to carry his driving license got caught by the police কিমান দীঘল সেন্টেন্স দেখিছে ইয়াতে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকিব ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকিব কম্পাউণ্ডত কি আছিল only independent clause 2 okay কমপ্লেক্সত কি আছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট আৰু one or more dependent clause এটা কমপ্লেক্স কম্পাউণ্ডত দুটাটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকিবই এতিয়া ইয়াতে হেকানে ডিপেন্ডেন্টটো ইউজ আছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজও আছে ইন্ডিপেন্ডেন্টও আছে প্লাস কোঅৰ্ডিনেটিং কনজাংশনও আছে বিকজ কোঅৰ্ডিনেটিং কনজাংশন নহলে আমি দুটা টাইপৰ ক্লজ টু ম্যাচ মানে জয়েন কৰিবটো নোৱাৰিমে সো কোঅৰ্ডিনেটিং কনজাংশন তো থাকিবই প্লাস কমা আছে তাকো বিফোৰ দ্য কোঅৰ্ডিনেটিং কনজাংশন যেনেকে ইয়াতে কোঅৰ্ডিনেটিং কনজাংশন আছে হু ইউজ কৰিছে ওকে তো হুৰ আগত কি আছে আপোনাৰ এটো চাওক কমাটো আছে okay after he bought a new car the boy who is dark and tall and wore a red t-shirt went on a long drive but forgot to carry it ako apnalogor ki coordinating conjunction forgot to carry his driving license got caught by the police kete koise je hi ekhon notun gari kinar pisot lora tue jun kola ba apnar kola আৰু was dark মানে to মানে কোলা এটা মিঠা বৰণিয়া বুলিও ক'ব পাৰে বা anything but this is just a descriptive there's nothing that one should be offended with who is dark and tall okay and ukhoke lora he wore a red t-shirt he had a ronga t-shirt pinisile went on a long drive he had a long drive to goisile kintu eta sauk eta bat likhise na bare bare komar pisot bat likhise but forgot to carry his driving license okay but forgot to carry his driving license he driving license lo jaba pahori gol so ako ki hol he got caught by the police eta information kiman ase mo koyeso sab after he bought a new car number 1 he bought a new car okay 1 the boy who is dark kotha koise he is dark tall wore a red t-shirt tinta description disetar went on a long drive number 2 mane he the long drive would go forgot to carry his driving license number 3 got caught by the police okay aru tar description ase 5 tone pasta type or clauses ase eta amar 5 different type of clauses we have and dependent eta dutatke beshi ase sauk eta after he bought a new car logot dependent clause enake bhabilok apni went on a long drive he notun car lolehe jaba paribo aru eta aru ta dependent clause kuntu gom paise etu sauk carry his driving license he forgot okay he pahori gol hei karne he tak police thorile eta he jodi driving license na pahorile hoy titia police tak nodhorile hoy so these are also dependent clauses on each other বাকি কেটাটো হি নতুন গাড়ী কিনাৰ কাৰণে হি ড্ৰাইভিং লাইসেন্সও পাহৰিলে আৰু তাক ধৰিলেও পুলিচে হি লং ড্ৰাইভটো গল সো ইমান কেটা মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এটা দুটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এটা দুটাতকে বেছি আছে ওকে তো কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সত কি হয় আমাৰ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এটাতকে বা দুটাতকে বেছি থাকে more than one or more dependent clause but to দুটা আপোনালোকৰ independent clause থাকিবই okay যোনটো মানে যোনটো is not dependent on the other clause okay
Like he bought a new car is dependent. He is dark, tall and wore a red t-shirt. That is also independent. Okay. Etor kono belegor logot link nai. Mane heto dependent noy. Link ase. There is no dependence. So ami enuka type of clause bilak different mane heya koribole. Mane join koribole and form a sentence. We should use commas. Okay. We should use commas. And we should use coordinating conjunctions. Jonto yate variably dhuniyake dia ase. But use korise, comma use korise, who use korise. Okay? Tolage jiman poribo himane gom pabo. Next ami kisuman since moi eta apnalokok already simple complex compound or complex compound sentences or kotha porhaisu. So etia olopman moi apnalokok rules banai dio. Since mane basically to ami goi pela etia sentence construction formation and how to spot errors bili go pare ba how to form sentences fill in the blanks eblake koribo lagibo. So basic juntu amar mane need hetu hol formation of sentences. Okay, so formation of sentences or kisman ekdom ekkebare basic rule kisman ase moi just likhi roijilu so that apnalogor logot share koribo paru apnaloke bujibo pare. Number 1 hol a new sentence begins with a capital letter. Etu sobe jane je notun sentence eta ami jetia use koru na নতুন সেন্টেন্স এটা যেটা লিখো তেতিয়া সদায় ফার্স্ট লেটারটো তাৰ ক্যাপিটালছত হ'ব লাগে এটা সেন্টেন্স লৈ আপোনালোকক গুটেখিনি বুজাইছো দে বেসিক ইংলিশ সেন্টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰৰ মানে ৰুলছবোৰ সো আপোনালোকে ইজিলি বুজি পাবলে হি obtained his degree বুলি মই এটা সেন্টেন্স লৈ লৈছো আৰু তাতে কেনেকে মানে বেসিক ৰুলছ কেটা এপ্লাই কৰিব পাৰি মই বুজাই দিছো he obtained his degree তে he is the first word of the sentence হয়নে প্ৰথম ওয়ার্ডটো তাৰ ফার্স্ট লেটাৰটো হিটো সদায় ক্যাপিটালছত হ'ব সেকেন্ডলি a sentence ends with a punctuation. Ite eta tanake full stop ase. Ite bhabilok that was a snake. Bili apnalake ekdom shockot koise. Oh my god, that was a snake. And I gole apnalake exclamation mark use koribo. Ite exclamation mark ho pare to question mark ho pare. It could be anything, but exclamation but eta punctuation di khodai add mane end hoy basic English sentence eta ha to rule. Third to hol a sentence contains a subject that is only given once. Okay. Eta subject eta type or subject for example moi Ravi aru Rani kotha koi asu aru dog I can say Ravi and Rani have a dog एक second huh 1 minute Ravi and Rani have a dog One minute, let me check, okay? Sorry. Minute. Sorry for the inconvenience. More actually, sorry. Okay, let's continue. That actually, So, it is like we are using 3-4, for example, subjects like he, she, Rahim, dog. We can use n number of subjects. Okay, in a sentence, we can use like 3-4 sentences. But the main thing which you should remember is that eta subject or I mean duta form mane use korbo naro like Rahim he bili goi pelai eta janake likha ase okay eta janake likha Smith he okay Smith he ami enake he use korbo naro Smith use korbo naro duta ekelage we have to use just one of the subjects okay for a sentence contains a verb or a verb phrase he obtained a degree etia ji kono sentence he lagile simple ho compound ho complex compound ho complex ho doesn't matter eta verb etu thakibo he car enke kobo nwari he is car or he no sentence is like that it has to have a verb or a verb phrase like he is dancing he is sleeping he has a cat whatever mane he has a cat whatever mane he whatever ho it a verb phrase by he ki koi ase the action has to be shown mane it has to be there a sentence or a statement cannot not contain a verb phrase
or a verb. A sentence follows subject plus verb plus object. He obtained degree. Generally, mane object to agot janage subject to tar subject he karne subject the subject in a particular sentence first word is unto come to Korea ase na he subject he karne hoy because he is doing it. So first of all juntu sing karo juntu mane tomar rule of basic English sentence structure etut he first subject first ahe so verb ahe tar bisot object ahe. These are just basic rules, okay? Remember, like he obtained his degree. Like for example, obtained degree he. In like we don't form sentences like that. We have to put the subject first, his verb phrase, then after that, and then the object we are talking about in relation to the subject. Then a sentence must have a complete idea that stands alone. This is also called an independent clause. He obtained his degree. Dependency nai. A sentence must have a complete idea that stands alone. It should be irrespective of the fact that, irrespective of anything else, it should just have, or it should just contain an idea that is, singularly standing on its own. Okay, so that means buji pao, like he obtained his degree, or I have a cat, I go to school, anything, it could be anything. It has to be independent, and that is why we call it an independent clause. Okay, azi session to last rafale moi just okoman you got examples video since we are going through the entire this will just be a revision for you. Actually, I have just got some examples here. Is my one example লৈছো ইয়াতে যোনটো আপোনালোকৰ লগত share কৰি আছো. So আপোনালোকে আকৌ পঢ়ি পেলাই আকৌ revise কৰিলে এখিনি you can also take a screenshot of this. He has been sleeping since 8 p.m. This is a simple. So, he subject mo question which is a sentence which has an independent clause, not dependent on each other. Anything else is a simple sentence. He has been he has been sleeping since 8 a.m. A sentence to. We are just talking about a person who is sleeping since 8 p.m. Ete kono dependent clause ba konba coordinating conjunction, there is nothing like that. Okay, so he karne mane so he karne mane this is a simple sentence, like he has been sleeping since 8 p.m. but compound eta kerake hoye jabo Sham went to school eta sok but use korise, coordinating conjunction use korise, but forgot his homework at home. Eta duita tomar apnalokor independent clause hoy. Sham went to school is independent of his homework, forgetting his homework at home. Both are independent clauses that are conjoined or joined by a coordinating conjunction but. So this is a compound statement. Okay, this is a compound statement. John is a good actor. For example, I made an example now. John is a good example. John is a good actor, a bad singer. We could also use but. Okay, coordinating conjunction use koribo paru ami butter jagat, but yate ami semicolon di pelai, just like we said now, we could use a semicolon also in place of coordinating conjunction. John is a good actor, semicolon, a bad singer. Since duta independent clause ase again yate, so it is a compound. A two compound arrow, second two compound, third two compound, because they are independent clauses which are joined by a semicolon or coordinating conjunction. 4-0. His father punished him because he broke his phone while playing. It is how. It is complex kya hai etu ite ami pohim. Okay, his father, first part mo koiso, his father punished him. It is how. Next to her, he broke his phone while playing. His father punished him. He bapeke so tak punish korise. That is only because he broke his phone while playing. So it has a dependent clause. Only if he would have broken his phone while playing, his father would have punished him. So you have the independent clause or dependent clause ase. Okay, that it is connected by a coordinating conjunction, joining word. Okay, and since an independent clause is being connected with a dependent clause and we are forming a sentence combining both the independent and the dependent clause with using the word because, so it is a complex statement. Yet a dependency ase de buji paise na apnaloke difference. Here report of John is a good actor, bad singer.
এটা ডিপেন্ডেন্সি নাই দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস মানে হি বেয়া সিঙ্গার হয় হি গুড অ্যাক্টর হয় ওকে এত কোনো মানে ডিপেন্ডেন্সি নহয় যে মানে খালি মানে ইট জাস্ট হ্যাজ নো ডিপেন্ডেন্সি ইন দ্যাট সেন্টেন্স মানে কোনো ডিপেন্ডেন্সি নহয় এটোৰ কাৰণেহে এটো হৈছে সেনেকুৱা নহয় কিন্তু এই সেন্টেন্সটো সেন্টেন্স নম্বৰ 4 টোত হি ভাঙিছে ফোনটো হেতু কাৰণেহে হি মাৰ খাইছে বা পানিশমেন্ট খাইছে হি যদি নাভাঙিলে হয় মাৰ নাখালে হয় তাৰমানে ডিপেন্ডেন্ট আৰু যেতিয়া ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এটাৰ লগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে তেতিয়া সেই সেন্টেন্সটো কি হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হৈ যায় আৰু ওৱান আছে সিঙ্গল আছে সেইকাৰণে কমপ্লেক্স ইয়াতকে বেছি হলে কি হলতেন আমি লাষ্টৰ কথা পাতিছিলো ন কমপ্লেক্স ওকে complex compound sorry the number 5 to improve before going on a trip comma pack your bags এটা complex আৰু এটা example পাইছো pack your bags এটা দুইটা মানে এটা dependent এটা independent আৰু এইটোৰ মাজত আমি comma use কৰিছো like we said we can use comma also to connect two independent or one dependent and one independent clause okay before going on a trip comma pack your bags we can use pack your bags a wala etu part to ami pack your bags part to ami agote use koribo paro pack your bags before going on a trip tetia ki hobo before word to use already korisu no just how coordinating conjunction we have already used before use kora karone ami enke likhibo paru so we can use this part pack your bags part to ami agot likhibo paru pack your bags before going on a trip you can write that also okay it will still be a complex sentence next to porisa it's a complex compounder porisa the pizza was delivered on time comma use korise but the delivery boy left before I reached ita yata sao the pizza was delivered on time but the delivery boy left before I reached the independent clause was a dependent clause was it yet I reached is one part one clause delivery boy left is one clause but use korise and pizza was delivered on time eta tinta clause ase dependent or independent okay এটা এনেকা তিনটা মানে more than two no এটা clauses independent and dependent use কৰিবলে আমি merge কৰিবলে যেটা the sentence formation কৰো তেতিয়া এটো complex compound হয় আৰু ধুনিয়াকে আৰু ডিটেইলত we can understand if we keep understanding in detail. Yesterday was a sunny day, so we thought we could go swimming in the pool, but entry was full in water park. Then we decided to visit the zoo. Kiman dependent or independent clauses as how the so yesterday was a sunny day. Okay, kali eta sunny day asile. Aru he karone so dependent. Tar upor depend kori mane. Hetu because of that, we thought we would go swimming in the pool. ঠিক আছে আকৌ তাৰ ওপৰ আৰু এটা ডিপেন্ডেন্ট মানে more than one there are dependent clauses or entry was full in water park and then we decided there are so many dependent clauses and more than one independent clause so yesterday was a sunny day they thought they will go swimming but go swimming on দেখা পালে যে water park or entry বহুত মানুহ আছিল হে কাৰণে হতি visit কৰিলে so ইমান কেটা independent আৰু dependent clause এটা merge কৰি various মানে বেলেগ clauses আমি যেটা merge কৰি পেলাই এটা sentence বনাও তেতিয়া এটো complex compound sentence হৈ যায় ইয়াতে আমি চাওক আমি comma use কৰিছো so use কৰিছো but use কৰিছো মানে coordinating conjunction use কৰিছো comma use কৰিছো তে ইমান যেতিয়া আমি বেলেগ clauses or মানে joining কৰিব লাগে তেতিয়া আমি এইবোৰ words coordinating conjunction বা comma through দি use কৰি পেলাই merge কৰি পেলাই আমি sentence form কৰিব পাৰো okay আচ্ছা আজি কাৰণে ইমানে এইখিনি examples আপোনালোকে screenshot এটা লৈ লব পাৰে আপোনালোকে অকমান practice হ'ব যদি এবাৰ পঢ়ি চাই okay কিবা ডাউট থাকিলে আপোনালোকে কমেন্টছত খুদিব পাৰে I'll be very happy to clear your doubts sabo aro basic examples or MCQ লৈ পেলাই next time আপোনালোকক next এতিয়া এইটো session লম sentence structure opor আপোনালোকক examples দি পেলাই মই MCQ বা যেনেকুৱা previous year questions আহিছে হেনেকুৱা টাইপৰ আপোনালোকক practice sessions কৰাম and তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ doubts to clear কৰিব পাৰে also নাপাহৰিব 28 September আমাৰ mock test এটা আছে free
কমেন্টছত পিন কমেন্টছত লিংকটো আছে আপোনালোকে লিংকটোত গৈ পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰি ফ্ৰী মক টেষ্টটো দিব পাৰে ইটছ জাষ্ট ফৰ 30 minutes and it is of 45 marks so I request you all to please go follow that link and register so we're taking an off for today thank you so much